Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Janet iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Janet. Naadaanak idi iti boyfriend. Ay ayatan mi iti tunggal maysa. Adu dagiti plano mi para iti pamilya abuklen mi. Plano mi idin ti agkalaysa. Idi napasamak ti saan mi aninamnama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Janet. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Paul, apay kasta ti panangmingming mo kanya. Ay ayatan ka ngamin unay, Janet. Amok dayta, ay ayatan ka mat unay. Kaya't ko nga ikarim asaklaan ti lalaki nga ayatan. Sika talaga, nagkorni ka. Sige man laangan. Promise, sika laang ti lalaki nga ayatan. Uraan niya pa'y ti mapaspasamak. Saan ka nga agayat iti sabali, ha? Ni, anya daytan nga ibagbagam, Paul. Sumsumgarak. Ikarikmat ka. As si kalaang ti babae nga inak ayatan. Wanan. Ala, kanin tanda ito'y in-order na. Boyfriend mo ka, DJ, nagitulod kan ka dito'y balay. Wananang, ni Paul dayjay. Paul gayam tinagan na. Yakon pinastrak, tagap apura. Ada kano pa'y ipaaramid ni nanang nakankwana. Apay, pudno, a plano yun, ti agkasar? Wananang. Ay, kat, sa di nungay ti pagyanan yun daw. Dito'y tupay laang balay, Tani, awan mat kadwayo. Agmay-may sa kayo. Saan nakapampanawan, anak ko? Nga oray pa'y addanton asawam. Dito'y kayo kumabalay nga agnaid. Day tatimbagakin ni Paul nanang. Adamat ngamin bukod na abalay. Nakaurnong nga rod, no kasta. O nanang, napintas ti trabaho ni Paul. Iso nga iso ti pinilik. Ta sigurado akon itinapintas a masakbayan kan kuana. Kasta ka day. Ne. Ta cellphone mo. New number man. Sige nanang, sumbatak labita. Hello? Ha? Ni Paul? Intarayo iti ospital? Apay, anak ko. Anya tinapasama. Nakita ka matlaan yan, Janet. Si kagayam ti kanayon nga istoryaan ni Paul akayan ayat na. Juan Manong, siyak ni Janet. No apay nga itakalangan am mo. Hindi pa'y kumasibibiyag ni Paul akayat ka am mo. Ngam kastoy mat tinapasamar. Plano mi ti mapanagpasyar ije balayo Manong. Itinagawid, kalatlatan na natumba. Indeklarada ni di ospital at dead on arrival. Kasta ka di. Naatake ka no iti puso ko na ti doktor anang taming kankwan. Isumat lagaya makaslagpakpakada iti naudya nagkita kami. Nasingpat ni Paul kapsat ko. Kinapudin na. Iso ti kasingpatan kada kami nga kakapsat. Managtulong ka na anos. Di na mo ti agungat. Ado dagiti plano mi. Ngam saan matgaya man na matungpal. Italag tayo latan kinihapo Diyos ti amin. Katsi ka, Janet. Ubing ka pa'y. At dapay masara ka makasukat ni Paul di tapos. Diya ka mo no agayatak tupay, Manong. Nagsakit na ito na pasama. Sa anak san nga agayat iti oray ka numan.
Makipaglading itak iti napasamak iti boyfriend mo, Janet. Agyaman ak, friend. Dua atamon ti relasyon nyo niya. Wan, kat plano mintag kasana. Nagsakit at talaga a panunutan. Wan nga rod. Ngaman niya ngay. Saan tayo mat a kontrol ti biyag ti tao? Pudnumot ket di Kat, kasano nga rod itan? Agtrabaho ak, tapno makalipat ak. Makidate ka manan Sa anak pa ang nakasagana para itibaro a relasyon, friend. Sa bagay, nasakit pa ila ang tinapasamak. Kan nagkariak kinipol. Ha? Nagkari ka? Anya na itakarim kan kwa na? Nga isula ang tilalaki nga inak ayatan. Adda ka pa ilaang dito'y balay, Janet. Rumor ka ang amin, tapno makipulapol ka kadagiti padam ababalasang. Diyak kayat nanang. Apay ay apilitan dak. Kasano nga rod ang makalipat ka, no adda ka la dito'y balay. Amang pampanunot kadagiti naglabas yu kan ni Paul. Nagrigat ko ang malipatan ni Paul, nanang. Iso nga rod arumwar ka. Ikataman ngamin day ta nagdakkel aladawan nyo dita. Anak kaparabaw dita lamisaan. Saan nanang? Diyak kabailan nga aramidan dayta. Kasano ang makalipat ka no kasta? Uray dita silpon mo. Rupalata ni Paul tinakaparang. Naskan apilitam ti bagim ang makalipat. Anak ko. Ada outing medyo Pangasinan. Ado kami amapan. Ay na, excited akon si ka. Iraman dak man. Kaya't mo ti sumurot. Katwan Kung na kami no saan ka nga interesado, iso saan ka nga inayaban. Kasano? Idi na palabas. Namin ano ka nga inawawis. Ngam di mo mat kayat ti sumurot. Saan itan? Kayat kunti sumurot. Boring mat ngamin no si kalang tagbati. Angam, mabalin ka di ti agpakuyog ken ka. Sa dino ti papananta. Ijay sementeryo. Ha? Ay, urayak la subgar. Apay, anya ti aramidam ijay. Mapan ko la bisitaan ti tanam day di Paul. Anya? Janet, agawin tan. Diyak na ron magbayag diti sementeryo. 5 minutes na angan. Di mo ko na kanayon mo nga may bisbisitaan ti tanam ni Paul. Wan, nanipod na itapon. No kasta nga agapuak iti trabaho. Dito iti pagdiretsuak. Umay ko laang mat itugalan iti kandela. Kan parabawan iti sabong ti tanam na. Ha? Naaramid mo dayta? Di mo ko na agnanayon mo latangar aramidan dayta. Janet, ag-move on ka matan. Nasurogan ang makatawan anatay ni Paul. One friend, ag-move on akon. Kan saan matadakas, no may kuntulat ta sa rungkaran ti tanam na. Basta, ituloy mo ti ag-move on, Janet. Maragsa ka na. Kaputa nakapagpanunot kan anayng bag. Wan nanang, Makitak matlangan ti isam di tarupa. wan nanang. Ay, wan gayam, umay dakdagasan intun madamdama dagiti barkadak. Mapan kami iji Pangasinan. Ay, rumwar ka akakadwam dagiti gagayim mo. Rumbang laang day tangaramidam. Nakita kasi no katamon iti ladawan ta. Jay ladawan yu idikan ni Paul. Wan nanang, ladawan tayon day jaing kabil ko. Jay picture tamot adwa day jay, nagpintas. Wan ladawan ta tinaka-display ijay nanang. Agpicture tayo man mat nga adda dito'y lugan. Oh, guys, nangagyuti ko na ni Janet, Groupies tayo kano, kunana. Oh, siyak timang picture. Kaso katakman day to'y picture dito'y cellphone ko. Oh, sige, ready kami, Janet. Okay, 1, 2, 3. Ay na, gumisit ako dito, ikapoy ti kalalangoy ko. Uray siyak nga rod. Nagmayagmat nga minti ag-swimming dito. Nakalinlinis a beach.
Kasano, itaka ngamin manan arimwar ang nagpasyar. Kanayon tayo dituin, Ay, katwan ah. Hello. Hi. Hello. Siyak ni Daryl. Itay kayo pailaan ngamin abuy-buyan nga agsuswimming. Mabalin ti makiinistorya kada kayo. Siya, mapanak pa'y agluto. Sige, ibati kayon ka ni Janet agayam ko ditoy. Uy, apayakas na ka. Ayaban kayon tulaangan, ito nakaluto ako. Anya! Ay, friend, di nakmat panawan ng day ta Daryl. Surut-surutan nakmat latan. Katbay certified single mat ni Daryl. Kan, saan mat na alangan tilangana kan ka, friend? Ni, yar aram naksamutin kan kwa na. Agpod mo akman laangan. Saan ka nga agong ungat Apay, Nabayagan chat ko ni Daryl. Iso tinang i-rekomenda dito a lugar. Tataga dito ida. Nagaramot kanya. Amumatan nga, engage sakon. Iso nga. anya. Ay, sika talaga, friend. Siyak tinretom kan kwa na. Katanya nga rod ngay, si kamat ti available. Sobra ka. Nasingpat ni Daryl. Awan bisyo na. Amok ano agam amok kayo anasayaat. Ay na, ginusto kayo, friend. Saan anarigat nga ayatan ni Daryl? Janet, kasladjakon kaya ti maisinakan ka. Kaapay, mat. Ngamin, ti kayat ko, kanayon ka makit kita. Kat, kasano nga rod daytan, agawid kamin. Sa nabale, pasyaran kan to ije lugaryo. Aramidom daytan? Katun agpakuyog ka ni manong ko. Tagpasyar kami ije lugaryo. Sige. No ka ba alam lakit di nga aramidan? Kan-kansyawan nak nga ni manong ko. Kaya't na mga asawa kon. Kat idi nakita na nga kadwata dito'y baybay. Kaya't na, asika ka no ti maasawa. Anya? Saan ka nga umubing, Janet? Hanas kan asawa kan. Adda nga min amak ko nanang. Amangan numapasamak man ang tinapasamak kin ni Paul. Ay, unay kat daytan anak ko. Nagadukot apagbutbut nga maya. Diyak kayatan ti masaktan nanang. Ay, wan amok dayta. Ngampasat amin ti panagayat dayta. Nagayat ka, masaktan ka mat. Nanang. Anak, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray mano. Congratulations, Janet. Ay, sigamat gaya manong. Agyaman nakta nakaumay ka. Siyempre, kaya't ko nga tindaran ti kalaysam. Nakapag-move on nakmetlaangan manong. Intalak kon kini Apo Diyos ni Paul. Kat pa-check ano sa dino man tayan na ita, naragsak, tanasara ka mon ti lalaki aparakan ka. Hani, mayat mo't lang ti final touch dito'y balay ta. Napintura akon. Kaya naisabit ko matenday ti picture ta, idi nagkasarta. Wen lakay. Kat isarunok to je kusina. Kat inton maipas ngay mo ti anak ta. Nalawan to ti pagayayaman na. Wen lakay. Ala, ingkalap pa sanan. Daryl, agriin ka. Kas nga maluklukat ang jeri daw ti kusina. Di mo samot na irikap. Inrikap ko. Adda natin nag-ijay salas. Dito'y kalaan, inakitaan. Daryl, mabutang nga. Tapay ko maamabutang ka. Umay samot ti nagalalya ni Paul. Anya? Iti dayta nga edad mo. Mamati ka pailaang iti kakasta. Sige, tayo nakitaan. Noan niya dyan natin nag. Umay kami man pumasyar dito'y balayo, nanang. Tapno mailiwliwag man ni Janet, tinervyos na.
Agner-nervyos ka, Janet. Sapay masikog ka. Apay aya. Ay, jak man amo kan kuana, nanang. Nanang, agal-alya ni Paul. Ay, unay kan. Day ito'y akinabakit ko. Jakpay nakakita iti alalya. Day di tatang mo, idi pimusay. Saan mo tanagal alya? Naku na ngamin ni Paul idi, nga isula ang tilalaki arumbang nga ayatag. Di mo man ipangagday ta ka ni Daryl. Nakababain. Ay, agasawa kayon. Ngam day di Paul pay laang ti aday di panunot mo. Awan pagdanagan yun, nanang. Maawatak ni Janet. Saan laday ta ti pagbutbut ngak, Mr. Lonely? Tatunggal tagtagainap ko, ni Paul ti makitkita. Anya ka di ti kayat asawan da ito'y. To'y pagayam mo, Janet. Janet, pagayam ko, mabalin na bunga laeng ti imahinasyon mo dagita amarikrik-nam. Kaya't gagangay la amay tagtagainap mo ni Paul, tanagbalin lakit nga rod apas sa tibiyag mo. Nang runa pa'y, tanapudno kayo ititunggal maysa. Ngaminto nagangay, ininot tumot lang ang malipatam ti may papankenkwana. Kat saan munton ama itagtagainap pa'y. Naglabasan ni Paul, iso nga iwaksimon iti puso. Takabayatan at di mo pa'y nalipatan, sumken lataken ka, ti lagip na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Janet, iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panagdarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Leo iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Leo. Nakaragragsakak idi magunod ko tinasamit awen ni Ana. Panagriknak kat nakajakpatak. Naisip nga rod ti kasarmi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Leo. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Congratulations, Leo. Talaga gayam nga kasarkan. Uwan, ma'am. Kat agyaman ak, ma'am. Inala na ka talaga ninang mo, ah. Yang angaw yu ide kanya ka, ma'am. Ngamita, pimudno. Nagayam tinagan dya ikasar mo. Kat nakapimpintas iti picture na. Napimpintas iti personal, ma'am. Naklata ka talaga. Ngam naragsakak para kan ka, Leo. Sigurado nga atendarak to ti kasar mo. Amon pare, saan na mamati ni Jenny nga kasarkan? Naikan mat iti invitation card, ah. Kasano, manhuabulan mo nga inararem, binasted na kay di. Ita, adayo napimpintas di ikasar mo ngam iso. Anyati kayat mo asawon iti dayta. Agbabawin tanong ko makinayat na kay di, dinagan na ko mati nakasurat iti invitation card, a bride. Ha? Sikamat. Ay, sumardang kan. Isunday ta sumungad. Umaymat mangan dito'y kantin. Aywan, sapay nagsungit dayta. Leo, nagagat kalakid din aya amang isagsagana da iti pagkasaran nyo. Rabiin yung adda ka payla ditoy. Adong amin dagiti namnamaan mi abisita, manang. Naragsakak para kada kayo kani ading ko nga ana. Amok, nga adu tinagar-aram kan kuana. Nga siyak ti pinili na.
Idinto, tas anak matunay agwapo. Si Kakit Dimot. Among namin, binagaak ni ading ko. Asaan agwapo ti pilyan na. Tapno saan nga agsakit ti ulo na. Ha? Apay mo't ngay manang. Ay, kaduan nga min agwapo. Kat ado ti babae na. Adapay bisyo na. Kasta ka di manang. Kaduan, iso anariga ti makiasawa iti gwapo. Taawan peace of mind mo. Kan isardeng mo man nga ibaga asaan ka agwapo? Ha? Ay na Leo, gwapo ka. Saan mo man at agibasitan nga min day tabagin? Ana, itimplaan mamot iti kape ni Leo. Itay pa'y ama kumikom iti pagkasaran nyo. Kat ni, rabiin. Itimtimplak nga rodan manang. Ipakita mo't as sweet ka kunkwana, ah. Sweetak mo ta. Ala, inka ito day takape. O sige manang. Sweetheart, agkape kapay. Saan ka unay nga agbanbanog? Agyaman sweetheart. Adapay trabaho minton bigat. Saan ka nga agpuyat? Basta parakan ka, aramidak ti amin. Amok, nga adunto dagiti kabagyam nga umatindar iti kasarta. Isu akayat ko, anaurnos ti amin. O agkape-kapay nga rod, tapno makainan na ka. Siyak tinangbik iti dayta cookies. Iso arum ba nga ibusam dayta? Leo, kumusta ti ada asawa na? Naragsak ka di mo't laang? Inspirado ak nga inaldaw, ma'am. Naano siguro ni misis mo, anya? Nalaing pa'y nga agluto, ma'am. Isu nga rod alumuklo kumaga ka. Nagswerte kan anak kaasawa iti naanos. Napintas ken nalaing nga agluto a misis. Wan, ma'am. Isu asaan kamot nga rod nga umabuso, Saan, ma'am? Amumat, nasing petak a tao. Palpalagipan ka laang. Saan ka di akasta ti paset mi aninang kadagiti agasawa. Timang bagbaga kan mang palagib kadagiti anak mi iti kasar. Wan, ma'am. Ket agyamanak iti palagip mo. Ngam, sa anak nga umabuso, tay ayatak ni misis ko, ma'am. Nagmayatan ti biyag mo, pare. Apay anak ko namday ta. Lumukluk magka. Madlaw naragsak ka ti biyag mo itan. Siyempre, nasingpat ni misis ko. Kunakon kahit. Uy, kanayon nga agdamag ni Jenny. No kasanon ti biyag mo ita. Apay asika ti pagdamagan na. Siya kumaa. Inaldaw kami mat nga agkit-kita. Hindi nakmat ngamin kasarsarita. Amo matanda dya babae. Nagsungit latta. Iso nga awan ti mayat nga agaram ken kuana. Sika talaga. Dakla talaga ti babawi day jay. Tas saan asika ti nakaasawa ken kuana. Medyo agsilselos ni bakat ko. Ang kayat ko mat Tapay. Agsilselos ni misis ko. Akas jay kapintas. Idinto ta sa anak mat unay agwapo. Ay kayat ko mat pare. Ay wanan niya. Anya nga ti pagselselosan na. Dagita kachat ko a babae. Apuro mat office mates tayo. Ken dagiti kakasinsin ko. Baybay aklat ta mat umiisem-isem aklat ta nga oray agselselos ni bakat ko. Nagaw-awid ka pailaan! Apay ngay, agibarsak ka matan. Ijay ka na yan ti babaem! Anya a babae ngay bagbagam. Ay na, regalo ni Ninang dayta imbarsak mo. Nangina dayta.
Ada ka mat, Leo. Un manong. Agpalamisak man pa iti ulok dito farm mo. Apay nga ita ka lang nga nakalagip ng may. Nabaybayag kan nga ayaban. Ngam di ka mat pumasyar dito yung farm ko. Diyak nga may nasangsango. Sa bagay, duwan dagiti babasit nga anak yo kay ni Ana. Ken ada trabahom. Ken ada pa'y sideline mo. Day tangaron ti makagapo. No apa nga agap-apa kaming agasawa. Anya ti pagapapaan nyo ay ha? Sobrang agselselos, manong. Makauma. Si kakit dimat. Kastalaang dayta. Angam ada ka di rason tapno agselos? Awan ar-aramida ka, manong. Trabaho kan balaylaan ti ayan ko. Marabyanak lang nga agawid. Dayjay, agwalan. Una yun ti kasta. Tila may barbarsaknan. Nakaungungat. Ano sam latading ko? Anya ngay nga rod? Iso apang panunutak nga rod. Ngawan serbiti kinapintas na. Tas selosa mat gayam. Ini. Isunti umawawag, manong. Sung bata madagos. Una, tanudyak song bata na dagos. Sa bali man ti panunutan na. Hello? Apay ngawan ka pailaan. Sa di naman ti ayan mo. Adda ka man di tayan ti babaem. Ana, Saan ka nga awid ta di tamon? Ana. Dagan na kumamat Awan ti danggak kan ka babaero. Manong. Si kaman lang ti makisarita kan kuana. Tapno mamati. Nga daak dito'y ayan mo. Muti ta cellphone. Hello, Ana. Hello manong. Si kakading agpaiso daytoy. Wen, sakday toy. Ni Manong yu Rafael. Ada dito yung farm ko ni Leo. Di ka madanagan. Tasak ti makamukin kwa na ditoy. Nasaya at no dagayam di ta manong. Agawid inton madamdama. Imay na lang pinasyar dito yung farm ko. Sige nga rod manong. Bye. Bye. Oh, anya, manong. Mamatikan. Tigri mat gayam dyan na asawam. Nakapimpintas nga ay na, nakauyuyong gayam. Diyak nga rod impagarop. At dumanon iti kastoy. Ala, bayam lang nga din ko. Kat da ito'y titandaanam. Di mo dangdangran ni misis mo. Awan ti puli tayo, ti mangdangran iti asawa na. Tandaanam day ta. Puunay matan ti ka sa sideline mo, pare. Nuamom lang, pare. Diyak la kaya ti agawid iti masapa. Tapay, mat. Agungot manan ni misis ko. Maibus ti pasinsyak kan kuana. Anya? Dan samot ten ngagbalbalin na naungat ni bakit mo? Makapa-stress gayam. Nukas di ak klase ti misis. Ay, kunam idi kay kayat mo. Sa balitan. Kaslasaanan nga iso jay sigod a pinakasarak a misis ko. Apay nga nagbaliw. Awan mati aramid ko, pare. Amom dayta. Wen, amok na ita. Ni misis ko ati mas rumbang nga agdanag. Tada chicks ko. Siga talaga. Kunamlan loyal ka. Kasano? Babae mat nga minti umasidag kanyak. Ay na, di mo luklukwan ni misis mo. Sana makadlaw day jay. Ay na pare, maamuan nanto dayta. Nalainga nga agilimod pare. Nuapay mo tasyak nga awan aramid na. Ay, pagsuspitsaan da. Talaga ka di nga awan pare. Ang mga naisik-sikretom laeng. Ay na, talagang awan pare. No kumadda, di naamuam ko man. Idi pa lang baruag, mabutang akong aglo ko. Tamok ti karma. Uy, di nakman konsensyaan pare. Ay na, pudno ti ibagbagak pare. Narigat ti makarma. Isu aday takalukwan nga aramidam. Ay na, isardang mon pare. Saan ka ngayon lutuan iti kanam?
tamok nga adda babaim amang ilutluto iti espesyal akanam. Oh, saan ka makasungbat tapod no ti kunak? Huh, mas pilyam ti agulimat tapod no amin nga ibagbagak nga adda babaim. Ana, manganak. Mabalin ka di. Sardangamon nga agsersermon. Saan? Naskan nga ipalakam ko kan kati sakit tinakam ko iti panangluklokom kanyak. Anya? Aglablabos kan! Sige, kasta! Pirjam dagiti gamit dito balay. Buongam dagiti kayat mo abuongan. Ipapas mo ti pongtot mo kadagiti gamit dito balay. Sige! Diyak laim pagaropa. Akasta kagayam. Agbababawi ka itan? Anang asawa kanyak? Ha! Nalakalaang nga ibagam daytan ita? Tadan na sarakam asabali a babae? Makapauma ka. Panawan ka man langan. Saan ka nagsubsuble? Ijay ka na yan ti babae! Inapa na ka manin ni Ana? Kanayon mata, manang. Ay, Uray mang manganak. Ung tanak. Uray kayat ko ti aginana. Ung tanak latta. ay, oo na yun. Mas daawak. Ngamin, saan mo't akas ta idi ni Ana? Diyak man amo. Doa pa'y nagbalbaliw matan. Bayam, tabagbaga akti kabsat ko. Rumuarak pa'y lang, manang. Tama pa nagkagpalamiis. Mapanak i Farm ni Manong Rafael. Manong, awanan ti peace of mind ko balay. Nasakit ti ulo ka. Gaputa ka na yun nga apaan ni Ana. Mariknak ti riga ta pagdaldalanam, layo ading ko. Nurumwara ka balay mi. Sa balilat ta ti panunutan na. Ala, kasaritam latta iti naalumamay. Kasta lang matikasapulan nga ramidam. Malumamayak mat nga agsasaw manong. Makaong hataklaang. Gapu iti kinalaing ng agsaw. Isu amabog-kawak no maminsan. Ala, yat atidug mo pa iti panagan-anos mo ading ko. Ipagpagapom kadag iti anak yo. Kan laglagi pam. Dakas timang pasakit iti asawa. Oh, kumusta kayo kini misis mo? Awan latta, ma'am. Kumarkaro ti kinasilosa na. Ninang kunamlatan. Leo, normal kadagiti misis tagselos. Kan amangan mo't ngamin no adday naramid mo iti. Awan, ma'am. At dala ang dagiti kachat-chat ko nga office mates. Kan babae akabagyak. No makita na kon nga agsel-selpon. Kasta unay tirurod na. Ay, katan-ano sama. Pagsilusan nan sa amin na babae. Nasobraan ng samatan ti agselos. Ay, kinasaritak ni Ana. Kat, anya nga iti resulta na, manang. Ay, pinagsasawan na. Nagadong akakasakit nga imbagbagana. Apay kano a makibibiyangak iti pakasagnan nyo nga gasawa. Pasensya kan manang. Tanay ramraman kan. Sa anak mo't a makibibiyang. Kaya't ko laang abagbagaan. Taambok mo't asubran ti araramidan na kan ka. Siya, kasmanang na. Nas ka na bagbagaak. Ay, Bayam, manang. Tawan ti sabali amang resort iti daytoy aparikot. No di da kami nga agasawa. ala. An-anong samlaang ading ko. Di mo kumapampanawan. Agpakpakaasi akan ka. Ngamin, no pumanaw ka, kaasi laang dagiti anak yo. Oh, adaw mawawag iti cellphone mo. Nangikabila kon. Aday jarabaw ti lamisaan. Apa nga dadita? Ingkabil ko nga ro dita. Ay. Ne. Apay ngay. Number langan mati agparparang dito yung cellphone ko. Indilit mo amin akarga ti phone book na. Puro mo't gayang babae ti nakasave dita phone book mo. Iso nga indilit ko aminan. Ay, unay kan. Gapu iti dayta nga ugali ni bakit ko,
kayat kon asinaan. Anya ka ditirumbang nga ramitek, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Leo. Leo, pagayam ko, uso ngamin itantisina, itinagbaitan dagiti agasawa. Basit lang asa na pagkinaawatan, when no madiscobre da iti tunggal maysa, sumka na dagos iti panunot dati panagsina. Leo, nasaysaya at no kasaritam lata ni bakit mo iti nabanayad. Nunasken nga i-date mo, tapno maayayo, aramidam. Akasla day tay agin inaram kayo pailaan. Ipakita ken ipariknam ti panagayat mo iti asawam, tapno ang panggapuan na nga agselos. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge di tinagan a Leo, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay, naimbag na oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayang. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nadlaw ko ti panagbaliw ti asawak, idiaddaan kamin iti upat nga anak. Ket agtawan pailaeng iti 12 ti inauna nga anak mi. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ruben. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Rabihin, Pilar. Maturugtan. Maturog kalatan. Agbuyak pa dito cellphone ko. Itay ka pa yung agbuy-buya iti cellphone mo. Arakupan ka man, kiddi. Ibutan ka na. Agat-arak ka. Ay na. Nakainumak labasit. Naggapuang amin ni Talon. Dahita ti Jack kayat apayod mo. Anya? Nangag mo timbagak. Ni. Apay nga eh. Tinalikod anak mo tayo. Maturog ka ket din. Agbuyak pa dito cellphone ko. Mabayag ka di pa'y day talutlutun nyo, anak ko. Mabiitan tatang, mabisin kayo ka din. Huwag nga rod. Masapak ngamin amapan ijay talon. Nagagat kayo talaga tatang. Kasapulan anak ko. Ay, hungayam. Tiinayo ngay. At dadi talikod ti balay, busy met. Anya? Inasitgak itay, kat inong tanak pay. Anya ayat aramiden na. Agsilsilpon manen. Ay, amangan wag buy-buya manen. Saan? At damot kasarsarita na. Anya? Kanayon nga da kasarita na iti cellphone na tatang. Kat no damagan mi, agungat met. Bayan yun, anak ko. Kasaritak to tinayo. Agsarita ta ko, Pilar. Ibagam adagos, no niya ti ibagam. Apay ka di akas takamagten. Ay, nagado adramam. Busy ak. Busy ka nga cellphone? Sanak abis-bisitan, Ruben. Ibagamon, no niya dayta. Mabaybay am samot ang tiburidak ta. Nakadungdung ritan. No masikuran ka, disikan timang padigos. Ado nga ron ti trabaho kay Jay Talon. Kan, apay nga agmut ka dagos. Gaputa makapaungot ka! No awan importante nga ibagam, panawanak ditoy. Pilar, saan ka kumamot nga aglaaw Mabalintam ti agsarita iti nasayaat. Tila ang kayat ko, saan mo kumamot abaybay anti anak ta. Nang runa dagiti dua, tababasit dapay. Makapabwisit ka! Ti kayat mo lang ti masursurot. Anyat kayat mo sawan? Maumuuma akong ngagawawir ka dagiti anak ta. Mabanbanog akon. Ngamjay ipagpagatang ko kan ka, aging gaita, di mo pala nagatang. Pasensya ka kuman. Awam pa'y nga rod kwarta ang maigatang iti baro a cellphone mo. Sinurot nakmat dito italtalo, nanan. Wan, anak ko.
Kaya't ka kumakasarita iti nasayaan. Sige nga, Rod. Ito gaw pay. Nanang, kasla importante ti ibagayo Kaya't ka akasarita ditoy. Tadyak kayat nga dasabali ang makangag. Anya ka diti ibagayo, nanang. Amo kasaan mo amang mangag dagiti sayang guseng dito'y lugar tayo. Nga anya? Nga adda kasin sinarak ni Pilar ijay ili. Nanang, Sana kumaamamat pati kadagiti sausaw. Ngam kasla mamati ak, Ruben. apay, nanang. Nagdamdamag akmet kadagiti anak yaw. Kat naibagada nga agbababad metlatan ti inaada iti cellphone na. Sakit adda kanayon kasarsarita na. Ti amok. Katliwliwa na lang ti cellphone. Kalpasan ti trabaho na. Pilar, anyat kayat asaun day tadadakkel at traveling bag. Sa dino ti papanam. Ni, kunak manunapan ka ni talon. Hadda nalipatak. Ti saludsud ko ti sung batam. Sa dino ti papanam. Sumurot akon iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin akasapulak. Anya ka din ti bagbagam. Pilar, araramidak mo ti amin akabalag. Tapno maitad ko amin akasapulan nyo. Sana pud no dayta. Ultimo cellphone, di nakpay maigatangan. Awan pa'y nga rod kwartak ita. Bay amon! Saan mo na panunutan dayta? Basta, nakabiro ka kun iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin ang magustuak kan kasapulak. Kat saan na kun ang malapdan? Mapanakon! Pangasim, Pilar. Saan ka pumanaw? Ibatanak! Di na kun maigawid, uray anyat ar-aramidam! Pangasim, Pilar. Saan na kumapanawan? Pangasim. Di ta ka man langan! Makauma ka! Pilar! Itaman pa'y pare, inawis na nga uminom. Kayat ko ti agbartak, pare Lito. Sigod ano awisan ka nga uminom, kat di mo kayat. Nasakit tinakam ko, pare. Nasakit. Ne, apa yan pare Ruben? Pare, pinanawan na ko ni Pilar. Ha? Anya ti kayat mo asawan, pinanawan na kan? Simurutan ito sa bali a lalaki. Anya? Pudno ka di dayta pare Ruben. Agpaiso, pare. Nasakit na panunutan. Nga itilaksid ti adwa sakripisyo. Kastoy pa'y ti aramidin na kanyak. Sige pare, uminom ta nga Ruben. Uminom ta, tadanggayan ka, iti marikrik nam asakit. Nakaluto ka din, ading. Madamdamala ang basit, Manong Ben. Ang mga nuwag sardeng ako nga agadal, Sara. Ay saan ikarigatan talatta ti agiskwela. Uray kayat ko. Ng pimanaw matan ni nanang. Sana na nagsubli. Ni tatang, nabaybayan ng titalon na. Takanayon mat ngagbarbartak tiraramidan na. Uwan nga rod. Unay matikas to yan napasamak. Basol ni nanang daytoy. Ala, saan ka ngagsangit ading? Naimbaglangan, tada ni Lola, ang mga iaywan ka dagiti duwapay nga ading ta. Uwan nga rod. Ni Lola si itang-itan, ti kasla inatayo. Ben! Sara! Nabartak man ni tatang. kayon. Tamangan tayon. Inaldaw matlangan na kasta ti obra ni tatang. Ti agbartag. Tatang, nabartak kayo manen. Iliw-liwag ko lang, ti sakit tinagam ko. Kat di dagdil-dilawan, no kaya tiwan nasaya at kayo kanyak. Nasaya at nakariing ka, Ruben. Apay ka di, nanang. Kaya't ka akasarita itinalapat. Anya ka di man ang ti ibagayo. No awan ti maramidan nyo, mapan kayo aglaba. Kalkalpas ko ang naglaba iti murang iyo. Kadwak dagiti anak mo. No nalpasan ti trabaho yo. Ay kat, israyo nga rodan na tangiwat yo. Apay akasta kamot itan anak ko. Saan kamot asigod akasta?
Amo yun wapay, nanang. Ngam ipalubos mo ka day adadaulan ti arak ti biyag mo. Ti biyag yaw nga agama. Saan nga arak ti mang dadali ti biyag ko, nanang? Day di abalang kantis nga asawa ka. Maawatak tirik naman ako. Amo ka na sakit. Angam nalpasan, napasama kan ti amin. Isu nga agbalaw ka kuma. Kitaam dagiti upat nga anak mo. Da kayo pala ang timaka mo kadakwada, nanang. Ne, si kamat pare Ruben. Aday ka mo akaldiro. Un pare lito. Tinuno apaltat. Pulutan ta. Wow! Umunod ka nga rin pare. Ang yamanak pare. Umay ka. Tugaw ka. Ang yamanak. Mo, pare. yamat mo takaldiro. Ang kangaron gumatangan iti arak Addan pulutan ta. Kuha nga amin pare. Apay pare. Sa anak ang mabalin nga uminom iti arakan. Ni, apay ngay. Gapok iti doktor iti kalman. Gaputan na laos ti sakit ti tiyan ko. Kimarugan ti ulcer ko. Gapo iti kanayon ta panaginom iti arak. Kastagayam. Jakpay kaya ti matay pare. Isuasar din nga akong ti arak. Kwa pare. Agtirtiri-tirak iti kalman iti sakit ti tiyan ko. Kat jak kayatan amarik na day a sakit. Jak kayatan ti uminom pare. Isuada ito inyag mo apaltat. Sida aklangan. Ne, Ben. Nakabisikleta ka mata. Papanam. Kuha tatang. Mapanak iti karwas apagububraak. Ano? Kaya't mo asawan. Saan kan nga agis eskwela? Saanan tatang? Awan mo ti allowance ko. Isu nagtrabaho akon. Kwa. Nasayat mo dito na panunot mo. Niading kulangan na Sara ti agiskwela. Siya akong timang tadi ti balon na. Sige. Nasayat day ta. Dakal ka maten. Mabalin mo ti agtrabaho. Sige, panawan kayong tatang. Amok amapan kayo man agbirok iti kadwayo nga aginom. Ne. Sidsidiran na ka di. Gaputad dan trabaho. Saan tatang? Saan ka amabalin asidiran ta ama ka? Nanang. Ay, Agbalbalsig kayo matiti kayo. wan, tapno adda pagsungrod may. Naibos nga minan ti LPJ. Apay ngay adiwin sa kada. Awan mo ti maisa kada anak ko. At damat sweldo ni Ben iti karwasan. Kano'y sumatigat-gatang iti sidaan tayaw. Kanda dumapay akasapulan iti kusina. Ni Benon tinangibaklay iti responsibilidad mo kas ama. Manipod iti agbarbar teklaangan tar aramidam. Maawatan da kumamat nanang. Nabayagan ang maaw-awatan da ka, anak ko. Da kami, kadagiti anak mo. Talon at tawanan tinapalabas. Manipod pinanawan na kami ni Pilar. Ay, kasla kaano lang ini. Anam ita, nakailiw-liwag akon, iti sakit tinakam ko. Ay, naimbaglangan. Taman nakaawat ni nanang. Kanasing patdagiti anak ko. Katgapo iti dayta. Inutak anak amiris. Kat ita, agtitinulong kami iti trabaho. Tatang! Ne, sikamad gayam, Sara, anak. Uwan, tatang. O sige, panawan kayo, bay. Mabitla ang anak. Ligliklikan na ka di. Ha? Ikwa? Saan? Madlaw ko ngamin, anak. Nagbalbaliw ako, anak. Saan ka kuman nga umadadayo pa'y kanyak? Saan mo, tatang?
Kaya't ko, no da parikot, ibagamlaan kanyak. Tatang, Kas makita mat, nagbalbaliw akon. Isu adidak ko maliklikan, anak ko. Ruben, Rabien, di ka kadipay maturaw. Sa anak pa ang makaturong, nanang. Amo, pampanunutam ni Pilar. Nanang, kas lasubsubukan nak dagiti paspasamak. Idinakaro ti sakit tinakam ko. Saan apulos ang nagpakpakita ni Pilar? Ngam itata nagsublin. Kanayon na asarungkaran ni Sara ije pagadalan da. Kasaritam ni Pilar, anak ko. Nanang, kasladyak kabalan ti mangsango kan kwa na. Sangwam, tanusaan mo asangwan. Agnanayon asaan nga agtal na, ti panunot mo. Agyaman na sinangon nakmatlaan ng Ruben. Naskan lang, Pilar. Oh. Anya ti kayat mo ang mapasamak ita. Pakawanan na ko, ma. Kaya't kung tiyagsublikan ka, kan kadagiti anak ta. Anya, kasta ka di kalakakan ka ti amin. Kalpasan ti panang panaw mo kada kami. Amo ka narigat na ama pakawan. Dakalabidot ko ngayon sukat ka, kapo iti kwarta. Kamang matgayam ti may sa sindikato ti lalaki asim murutak. Kat nakabalod itan. Isuan na panunot mo ti agsubli kada kami. Kasta ka di. Ado pa nagsagabat ti napasarak iti Manila, Ruben. Nagbidutak. Nagdakkel ti nagdumaan nyo. Kanayo nakidakab kabilan. Ngam nalabit. Dusak daytoyen. Gapo iti panang panaw ko kan ka. Among ka di. Adandanik na baybay antibagi ka. Kandag iti anak ta hangga po iti naramid mo. Amok, tana istorya amin kanyak ni Sara. Nukas ta. Danggam nga ruti ibagakan ka. Ruben, Napakawan kan Pilar. Ngam saan na akayat asawan. Ama kasi nublianak manan kan ka. Ruben, ikanak kumapay iti may sagun daway. Pangaasim. Pasensya kan. Ngam awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Pilar. Awanan. Isu a pasensya kan. Gaputa awanan ti panagayat ko kan ka. Anya ti bagayo, tatang. Pasensya kan, anak ko. No saan ko amapat gantikid daw yo. Tatang, Ano pa'y kasta? Nawaya ti inayo amang sarongkar kada kayo. Ngamkit di. Jak kayatan nga agsinublian kami pa'y. saan kayo mat amabalin na pilitan, tatang? Agyamanak no maawatan nak, anak. Amuyo, no anya dagiti paspasamak. Wan, tatang. Kat agyamanak kan ka, anak ko. Nakaamiris ka. Gapo iti panagtrab-trabaho, ma. Dayjay, naamiris ko. Arumbang lang agtrabaho ak para kada kayong anak ko. Awan ngamin sa baling agtrabaho, idi, tatang. Isu akapilitan na nagtrabaho ak. Banag adayawag kan ka, anak ko. Agyaman na ka. Tanasing pat, kan nagagat ka nga anak ko. Katda kayon ti ipamaysak ita. Kastamot tan ni nanang. Gaputa bumakatan. Saan kon nga inaklon pa iti asawa, iti panagsubli na kanyak, Mr. Lonely. Gapo tanapukaw anaming pinsan, tiriknak ken kuana. No pa'y kasta, saan kumat nga inikat ti karbangan na kadagiti anak mi? Nawayalata amang sarungkar kadakwada, ken mangted iti suportana kadakwada. Taure anya ti aramidak, saan kon ama isubli ti sigod a panagayat ko ken kuana. Rumbang ka diti inaramid ko, tuy pagayam mo, Ruben. Agyaman nakpagayam Ruben, iting ka pa nang ipatulod, iti pakasaritaam. Ket sana siyak ti makaibaga, no husto wenno saan ti pangneteng mo. Gapo, tasika, ti makaam mo iti dayta. Ngamkit di, ikam ti bagim iti gundaway nga agpanunot anaimbag. Saan mo nga isarra,
tiruangan tapusong para iti asawam. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Kan iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Neslin. Adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Tabarang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Neslin. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Apay kasta ti panangkitam kanyak, Diana. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Neslin, Sige laang, ibagam. Tanulakit di ka ba alak? Aramidak para kan ka. adda ko makidawakan ka numabalin. Kat sapay la ko matamapatgan na. Ibagam na anya dayta. Aramidak, nulakit di ta ka ba alak? Amok asaanan alimad kan ka anadagsan ti sakit ko a leukemia. Nakaron, kat amok asaan kon amalasatan pa'y daytoy. Uwan, ngam anya di kayat mo asawan iti dayta nga imbagam. Amok amasakitan kay ti kidawat. Ngam jakon kabailan nga ilimad ti pudno amarikrik na. Amom kadi nga agayatak kini Brian akayan ayat mo. Kat kayat ko akidawan kan ka. Nga ipabusoy mo kuman kanyak. Pakawanan na. No pa'y amok amasakitan ka. Kidawag lat na. Barang mapatgan na. Amok, Diana. Nabayagan nga amok nga agayat kamot ka ni Brian. Kathusto ka. Talaga ang masakitanak no aramidak data. Ngam napatag kaunay kanyak. Kat kabaalak ti agsakripisyo para kan ka. Agpaiso, Neslin. Agyaman no kasta. Anya kariti ko naman napatag-apagsaritaan ta, Neslin. Apay kayat mga agsarak ta dito'y park. Brian, pakawanan na kuma. Ngam pasensyakan. Masapul awas-wasa konti relasyon ta. Anya, ngam apay. Adda ka din natagsan na nagbasulakan ka. Awan apulos ti basol mo kanyak. Ngam aramidak ti kastoy. Para ka ni Diana akasingin ko. Anya? Dumngag ka. Ilawlawag ko kan ka ti amin. Tapno maawatam ti makagapo. No apay nga agsakripisyo ak. Para iti kabsat ko. Kastagayam ti makagapo, Neslin. Nagtanok kamat na nakapsat. Kabaalam ti agsakripisyo para iti pakaragsakan ti kabsat mo. Gaputa ipatpatag ko unay ti kabsat ko. Amok aday ta ti makaparagsakan ko, ana. Katsapay ko mata maawatan na, Brian. Maawatan ka. Ngem maasyanak unay kan ka. Amok anarigat da ito'y aba nagparakan ka. Di nakpagdanagan. Kabaalak na ito'y. Kayat ko nga agragsak ti kabsat ko. Nga oray kadagitilaangan maudi akan ito na dito'y rabaw ti daga. Ay na, friend. Nagrigat mo ti sitwasyon yu kan ni Brian. Da kayong tinagsakripisyo para iti pagragsakan ti kabsat mo. Husto ka, friend.
No pa'y talaga nasakit para kanyak ti amin. Masapulapat gak ti kabsat ko. Kaputa amok aday talangan ti makaparagsak ken kuana. Ay, sa bagay. Gusto ta ko na, friend. Kat dayawon ka, gapu iti kasta nga inaramid mo. Manmanon ti kasta akabsat. Kabailan na ti agsakripisyo. Awan ti jak aramidan para iti kabsat ko, friend. Ipatpatag ko unay ni Diana akasingin ko. Adda kamot gayam bito'y salas nga agtugtugawa. Neslin. Uun nga road, iha. Kahit madlawan aliday ka. Kat amu milatan ti makagapo, nuapa akasta ka. Papa, Mama, nagsakit kayam. Kasladyak kabailan akit kitaan da Brian kan Diana nakaragragsak. Maawatan mi diri kanam iha. Ngam, di mat si kamat laang tinangibaga akabailam ti amin. Uwan, Mama, nga masakitan ak matlat tagayam. Amo mi akabailam dayta iha. Husto ni mamam, iha. Amu mi anatibkar ka. Kat mamati kami. Akabailam asangwan ti dimteng apan nubok iti biyag mo. Uwan, Papa, Mama, kat uray na sakit. Ano sak para ka ni Diana akabsat ko. Agyamanak ka, Neslin. Nakasaysaya at kaunay kanyak. Nakaragragsak ang unay. Gaputan na riknak ti pamatag ni Brian. Basta para kan ka, aramidak ti amin, tapno agragsak ka. Nagsaya at kaunay akabsat. Kat balunak day ta kinasaya at mo kanya. Di ka kumagsaw iti kasta, Diana. Diyak kaya't amapukaw ka. Amok day ta. Ngam amok. Kan mariknak. Saan ako ngagbayag. Laglagi pa. Ipatpatag ka unay, Neslin. Brian, si katikayat ni Diana amang bantay kan kuana. Pangaasim ta di mo ko mapampanawan ti kabsat ko. Di kagdanag, Neslin. Talaga kasta ti aramidak. Maasya na kunayan kan kuana. Nakakaasim ti kapsat mo. Uwan nga, Rod. Kasla dya kung kabaalan akitaan ti kasasaan ti kabsat ko. Katagyaman akan ka. Gaputanda ka amang liwliwakan ko, ana. No kabaalam ti agsakripisyo. Kabaalakmat. Gaputa ipatpatag ka. Ano kasta? Adda ita ije ospital ti kabsat mo, friend. Uwan, friend. Katamom. Maasya na ko na yan amang buybuyay ti kasasaad na ita. Kasla madudog to'y pusok ang makakitkita kan ko na marigrigatan. Amo kadinan malasatan ti sakit na. Kat na ita ti pagladingitan mi unay. Italag tayo iti apo ti amin. Katsapay la kuma. Tamakalasat pa iti kabsat mo iti sakit na. Gaputawan imposible iti Diyos. Uwan, friend. Agyaman ako na ikan ka. Ala, agtrabaho ta nga ruden. Katkalpasan ti trabaho ta. Mapantay di ayan ni Diana. Kaya't kumata makita ti kasingin mo, friend. Mama, Papa, kitaan niyo ni Diana. Nakakaasi una yung tilangana. Madlaw anak kapsuto na yan. Uwan nga rodi. Ngumsapay la kuma. Tamalasatan pa iti kabsat mo ti sakit na. Daw-dawat tayo ang makalasat pa iti kabsat mo. Gaputa jak kaya tamapukaw tayo ni Diana. Oray siyak, Mama. Jakmat kaya tamapukaw tayo ti kapsat ko. Ipatpatag ko na iti kasingin ko. Agtitinulong tayo nga kararag para kan ni Diana. Idaw-dawat tayo asapay la kuma. Tamalasatan na pa iti sakit na. Agyaman kada kayo ato.
Nestlin, Brian, nagsakripisyo kayo para kanya. Brian, balunak, timparit na maapamatag kanya. Nestlin, agyaman ako unay, iti kinaimbag mo akapsat. Balunak, ti kinaimbag yun, iti ipupusay. Diyan kaya tamapugaw ka, Diana. Lumaban ka. Ungat paiso, iya. Lumaban ka. Ipatpatagda ka, anak ko. Di na kami ko mapampanawan. Lumaban ka, Diana. Saan ako? Nagpayak Saan? Lumaban ka, Diana. Magipagladingit hak, friend. Ay, nakakaasimat ni Diana. Ngaman nga ngay ngarod. Talaga akas tatibiyag. Masapul nga awatan tayo at talaga. Nga agpatinggala dito yung tibiyag na. Nagsakit na ito ang napasamak, friend. Kasla dyan kabailan ni aglunan ti amin. Maawatak tirik nam, friend. Ngam kas nakon. Masapul nga aklunan tayo ti amin. Lupay nasakit nga awatan. Agyamanakan ka, friend. Katusto ka. Nupay na sakit. Masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Nga awanan ti kamsat ko. Mama, Papa, saan tayo na makita ni Diana iti oray kaanuman? Nagsakit ti ipo sa iti kamsat ko. Awanan marami